أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. نحن مع سورة يوسف، وسورة يوسف أيها الإخوة سماها الله عز وجل أحسن القصص. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Donc nous sommes avec la sourate Yusuf, c'est la sourate numéro 12. Allah Azza wa Jal nous a parlé de cette histoire comme le plus beau des récits, la plus belle histoire. نحن نقص عليك أحسن القصص. Nous te contons le meilleur des récits. Donc c'est surat Yusuf alayhi salam. Yusuf قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام. إذن أحسن وأعظم سلالة عند الإنسانية كلها هي التي حازها يوسف عليه السلام. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سماه النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith parlait de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Il a dit le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble, Yusuf alayhi salam. Donc c'est la plus grande, la plus noble des lignées de tous les humains, c'est la lignée de Yusuf alayhi salam. Lui, il était prophète. Son père Yaqub prophète, son grand-père Ishaq prophète, et le père de son grand-père, Sayyidina Ibrahim, c'est l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, c'est le prophète aussi, c'est un prophète d'Allah Azza wa Jal. القصة أيها الإخوة تبدأ برؤيا. سيدنا يوسف عليه السلام رأى رؤيا. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف عليه السلام ولد صغير في بيت أبيه يعقوب. سيدنا يعقوب عنده 12 ولد 12 ولد. عندنا يوسف مع أخوه الصغير بنيامين، هذو أشقاء، والآخرين هم الإخوة ديالو من الأب وأمهم أمهاتهم أخرى. فسيدنا يوسف عليه السلام وهو صغير عانى من حقد إخوته وسوء المعاملة ديال الإخوة نتاعو. هو الصغير، فكان الأب ديالو يعقوب يعني يحن عليه أكثر، يقربه أكثر، لأنه هو وأخوه بنيامين هما صغار، وكذلك لما توسم فيه من أن هذا الغلام هذا الولد سيكون له شأن عظيم، لأن هذا نبي كذلك. Donc Yusuf, il a grandi dans cette famille avec 11 frères. Donc il y avait lui et son petit frère Benyamin, c'était des frères du même père et mère, et les autres c'est ses frères de son père. Il a vécu avec ses frères une vie très très dure. Ils le maltraitaient, ils étaient jaloux, ils étaient méchants avec lui. Et ce parce qu'ils voyaient que leur père Yaqub, il l'approchait beaucoup, il lui donnait beaucoup plus peut-être d'amour, d'affection. Et ça c'est quelque chose de normal parce qu'il était petit, lui et son frère Benyamin, ils étaient les plus vulnérables. Mais eux, ils ont compris que c'est un favoritisme, ce qui est loin qu'un prophète soit injuste avec ses enfants. Mais quand même, cette histoire nous apprend, sur le plan éducatif, quelque chose de très important. Quand on a des enfants, il faut être vigilant à comment on traite nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Taqullah wa'adilu bayna abna'ikum. Craignez Allah et soyez juste avec vos enfants. Ça veut dire, les enfants, ils ne sont pas pareils.
il y en a qui sont plus doux, il y en a qui sont plus durs. C'est normal qu'on a un traitement sur le plan affectif différent. Mais ce qui est demandé, c'est de ne pas le laisser apparaître pour ne pas susciter cette jalousie entre les frères et les sœurs, et ça c'est très important. Mais la justice, c'est d'être attentif aux besoins de chacun. Ce n'est pas de leur donner tous la même chose. Je vais donner un exemple, par exemple sur le plan psychologique des enfants. Il y a des enfants qui demandent, quand ils sont petits, sont très demandeurs, sont très câlineux. Ils demandent des bisous, des câlins qu'on les prend, d'autres non. Ça veut dire d'être juste, si c'est pas si je fais des bisous à cet enfant, de mes enfants, je dois faire la même chose à l'autre. Peut-être lui le premier, il vient, il est demandeur, c'est son trait, c'est sa personnalité. Mais l'autre, c'est pas ça qu'il veut. Mais ce que je dois être attentif, c'est que je donne le temps à l'autre et je lui exprime cette émotion, tout en respectant son mode de fonctionnement. Donc la justice, c'est pas, avec les enfants, c'est pas de donner la même chose à tout le monde, parce que chacun il a une demande, mais d'être attentif de la même manière à tous nos enfants. Donc les frères de Yusuf alayhi salam, ils reprochaient ça à leur père. Et ça vient, cette question de ce rêve. Qu'est-ce qu'il a vu, Sayyidina Yusuf alayhi salam? 11 étoiles, le soleil, la lune se prosternaient devant lui. Sayyidina Yaqub, le premier réflexe, « Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda » Écoute, fiston, surtout ne le raconte pas à tes frères cette histoire. Ce rêve que tu viens de faire, ne le dis pas à tes frères. Sinon, ils vont comploter contre toi. Ils vont suivre le plan de Shaitan contre toi. إذن سيدنا يوسف عليه السلام أيها الإخوة أخبر الأب ديالو بالرؤيا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهنا تظهر روعة اللغة العربية أيها الإخوة وجمالية اللغة العربية. 11 كوكب والشمس والقمر، هذه مخلوقات غير عاقلة. قال رأيتهم لي ساجدين، وساجدين وجمع مذكر سالم، وجمع مذكر سالم وجمع للعاقل ليس لغير العاقل. ففيه إشارة أن ما دام امتثلوا لأمر الله وسجدوا بأمر الله فهدوا عقلاء ولو هما غير عاقلين. من جهة أخرى الذي يرفض أن يسجد لله هذا ليس عاقل. ما قال رأيتهم لي سجدا، رأيتهم لي ساجدين، وهذا شيء من إذن سيدنا يعقوب عليه السلام أحس بالخطر. هو يعرف يعني الحقد ديال الإخوة نتاعو تاع ديال يوسف عليه، يعرف الغيرة، فقال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، عندك تمشي تحكي لهم هذه القصة، فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ما تحكيش هذه القصة لخوتك. وهذا كذلك فيه تربية لشيء عظيم أيها الإخوة. وأن منين يكون عندك شيء أعطاه لك الله عز وجل، مشروع ناجح، فرد البال ما تتكلمش بزاف، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لأن الدنيا فيها حسد، كل ذي نعمة محسود، وهذا الحسد هو مذموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع أحدكم على أخيه وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد. فكذلك نحن لابد أن ننتبه إلى ما يمكن أن يجر علينا العين أو الحسد أو هذه الأمور السلبية. Donc on tire aussi une autre leçon de cette histoire, c'est de garder ce que Allah il nous a donné, de garder ton discret
et en secret ce qui est important pour toi, et de ne pas trop en parler, parce que ça suscite la jalousie. Mais malheureusement, cette histoire, ce rêve, il va être divulgué. Et les frères de Youssef, ils vont l'entendre. Quand ils vont l'entendre, le premier réflexe, c'est quoi? Ils vont se réunir entre eux. Comment on va faire? Uqtulu Youssef. Comme ça, avec cette simplicité, tu vas tuer ton frère? Et ça, Ikhwani, c'est l'aveuglement du cœur. Le plan de Shaitan qui donne aux personnes qui manquent d'arguments, qui manquent d'intelligence, c'est la violence. Puisqu'il y a de l'intelligence, puisque les géants discutent, communiquent, échangent, et quand il manque, c'est la violence directe. Uqtulu Yusufa. Aw itrahuhu ardan. Donc on entend de ce verset un débat. Tuer Youssef. Un, il a dit non, on ne va pas le tuer, mais on va l'exiler, le mettre dans une terre lointaine, comme ça on s'en débarrasse. Yakhlu lakum wajhu abikum. Puis comme ça, votre père va se consacrer entièrement à vous. Une autre tactique de Shaitan, après quand vous allez faire ce plan, وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Après vous faites tawba, et vous devez être des gens pieux. Et ça c'est extraordinaire. Ça veut dire planifier le péché et le repentir après. Ce qui est très dangereux, mes chers frères, ce n'est pas de faire un péché, c'est de planifier le péché. Et là, il y a une nuance très, très grande entre les deux. Tout fils d'Adam est pécheur. Toute personne, quelle que soit ta foi, quelle que soit ta vertu, à un moment ou à un autre, tu vas faire des péchés. Mais quand la personne il fait des péchés, il glisse, il dit « Allah, pardonne-moi », c'est très facile. Allah, il te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Mon serviteur, il a fait un péché. Il sait qu'il a un Seigneur qui peut le punir, qui peut lui pardonner. Je te pardonne. Mais planifier où est le danger? Ça veut dire si la personne meurt, il meurt avec un plan de désobéir à Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah nous a mis des règles sur terre. Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik. Allah il nous a instauré ce système de hasanat sayyi'at, puis il nous a explicité comment il réagit avec nous. Faman hamma bi hasanatin. Celui, retenez ce mot de hamma parce qu'il va revenir dans l'histoire de Youssef alayhi salam. Celui qui pense à faire une bonne action, on lui inscrit directement Hassan. Et s'il pense à la faire, puis il a la détermination, puis il arrive à la concrétiser, il a dit Hassanat. S'il pense à faire un péché, puis il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il a? Il a une bonne action, mais il n'a rien fait. Cette bonne action, si, il a fait quelque chose. C'est cette retenue qu'il a trouvée, c'est ce sabre, cette résistance au péché qu'il a trouvé dans son cœur, c'est une bonne action. Et si il pense à le faire, puis il la concrétise, il a un seul péché. Il n'est pas très miséricordieux Allah avec nous. Mais faites attention, il y a un autre hadith que dans l'apparence, il dit le contraire de ça. Mais il faut le comprendre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dit « إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » Quand deux musulmans se croisent les armes, le tueur et le tué, les deux en enfer. On lui dit « Ah Rasulallah, le tueur on a compris, mais pourquoi celui qui a été tué ?» Il a dit « Parce qu'il est mort avec cette intention de tuer son frère. » Ça, c'est le danger de planifier le péché. Alors, comment réunir la compréhension de ces deux hadiths? Un exemple tout simple. Quelqu'un qui sort de chez lui, il prend son voiture, pour partir faire un péché. Allez, on va dire, acheter de l'alcool pour boire de l'alcool, c'est un péché pour nous. Arrivons au magasin, le magasin il est ouvert, il peut l'acheter, il dit « A'udhu billah ». Je n'ai pas à faire ça, c'est haram. Il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il lui donne Allah Azza wa Jalla? Une bonne hasanat.
Taïb, il arrive jusque là-bas, puis il trouve que ce magasin, ce supermarché, là où il est parti, il est fermé. Il a la détermination de désobéir, mais il est fermé, il ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il a? Il a une sayyi'a. Vous voyez, c'est quoi l'adoration du cœur, il est où? L'intention. C'est pour cela, en arabe, on a des notions très fines entre hamma ou nawa, etc., que la langue française, elle est impuissante et incapable d'expliquer. Donc, Yusuf alayhi salam, يقول الله عز وجل في حقه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث هكذا اختارك يا يوسف الله عز وجل ويعلمك من تاويل الأحاديث أي تعبير الأحلام ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. تفسير هذه الآية أن ناس من أهل الكتاب أتوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه لأن قصة سيدنا يوسف موجودة عندهم في كتبهم فنزلت سورة من الأول آخر تتكلم عن قصة سيدنا يوسف وهذا فقط النبي الوحيد اللي عنده هذه الخاصية ما تلقاش القصة سيدنا يوسف مذكورة في آية أخرى من غير سورة يوسف ثم من الأول إلى الآخر ليوسف عليه السلام. قصة سيدنا موسى تجدها في مواضع كثيرة في القرآن قصة سيدنا عيسى كذلك ولكن يوسف عليه السلام بهذا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إذا اتهموا أباهم بالظلم والتفرقة بالأولاد يوسف وبنيامين أخو يوسف أقرب إلى أبينا ونحن عصبة العصبة عند العرب فوق 10 يعني نحن كثرة ونحن كبار وأشداء إن أبانا لفي ضلال مبين يتهمون أباهم بالضلال المبين الضلال هنا بمعنى على خطأ بين اقتلوا يوسف هذا هو الحل أو اطرحوه أرضا بعدوا عليكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم كأننا مع ناس في مشورة يتشاورون ماذا يفعلون في أمر يوسف واحد قال منهم لا تقتلوا يوسف ما تقتلوش وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة يقولوا هذا هو الأخ الكبير ديالهم قال ما ودي ما ترميوهش ما تقتلوش ولكن حطوه في قاع البير في ذاك الطريق اللي كيدوزوا منها الناس باش يجيو شي ناس ويهزوه يبعدوه علينا ونرتاحوا منه وما نكونوش عملنا هذا المصيبة هذا الجرم العظيم اللي هو قتل نفس بريئة وهو الأخ نتاعنا يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين شنو هي السيارة؟ طوموبيل؟ قافلة بارك الله فيك وهذا الخطورة أن الإنسان يعني يفهم بعقله من غير رجوع إلى أهل العلم اليوم تلقوا السيارة على une voiture السيارة هم المسافرون الذين يسيرون في الطريق نعم إذا النية هذه على الأقل نية حسنة شوية يعني حتى في الطريق نتاع هذا الناس المسافرين حتى ياخذوه إن كنتم فاعلين donc on voit que dans cette c'est comme si on est en train d'assister à une réunion de crise voilà le constat Youssouf et son frère sont plus appréciés auprès de notre père ne nous aime pas notre père il est il est loin dans son injustice etc dans son dalal donc un il va dire on le tue l'autre il dit non on ne va pas le tuer on va l'éloigner on va le mettre dans un autre pays lointain l'exiler puis après on implore le pardon d'Allah et on deviendra des gens pieux donc le plus grand il a dit non ne tuez pas Youssouf mais mettez-le fi ghayabatil jub au fin fond d'un puits et sur le chemin des passants
des voyageurs, comme ça il sera récupéré par des gens et on n'aura pas tué nos frères et notre objectif qui est l'éloigner de notre père, on pourra l'atteindre. إذن جاءوا عند أباهم جاءوا عند سيدنا يعقوب حتى يعني يقنعوه بأن يترك لهم يوسف عليه السلام. قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون. علاش لا تأمنا، ما تخليش بحال الوليدات يكون مع أخوهم، وإحنا يعني لو ناصحنا نتهلاو فيه وننصحوه، أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب وإنا له لحافظون. غدا احنا غادي نمشيو نرعاو، خليه يمشي معنا يرتع، شي ياكل مزيان، يرتع يعني يشبع مزيان. الواحد حين يجري يعني في الباديه وكذا يجوع وياكل منه، ويلعب ونحن نرد له البال نحفظه. سيدنا يعقوب عليه السلام قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. إذا أعطاهم جوج ديال المخاوف. الأول أن صعيب عليه باش نفارقوا، لأن كان يحبوا محبة قوية، غير يمشي يلعب دائما يسول عليه يحب يشوف. والثاني وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، خايف يعني يأكلوا الذئب وأنتم تكونوا غافلين عليه. هنا سيدنا يعقوب كأنه كيعطيهم البلان ديال داك الشيء اللي خصهم يعملوا، فهو توقع شيء سلبي، وهذا ما سيوحيه الشيطان إلى إخوة يوسف. وهذا يا إخواني يعني الدرس من هذا هو أن المؤمن دائما يتوقع الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويحب الفأل، تفاءلوا بالخير تجدوه. فلهذا هذا قانون الله سبحانه عز وجل، حين تفكر في شيء سلبي غادي تلقى هذاك الشيء. وهذا من معاني، عندنا حديث قدسي مروي بروايات كثيرة، ومن بين الروايات قول الله عز وجل الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فله وإن شرا فله. فإذا كنت تتوقع شيء من يعني سلبي من الله عز وجل ستجد هذاك السلبي، توقعت الخير تجد الخير بإذن الله. فسيدنا يعقوب عليه السلام توقع أن يأكله الذئب، ثم قال لهم أنا لا أستطيع فراق، فأقنعوه قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. نحن جماعة أكثر من 10 رجال ويجي الذئب يأكلوا من بيننا، إنا إذن لخاسرون. إذن هذا خسران مبين. فأقنعوه وخلاه يمشي على مضض، وهو لا يحب يعني سيدنا يعقوب عليه السلام. Donc ils sont venus les frères chez le plan. Maintenant il est clair, la détermination est présente. Ils sont partis négocier avec le papa. Ya Abana, ils ont dit: cher père, pourquoi tu ne nous confies pas Youssouf et nous prenons soin de lui. Laisse-le comme tous les enfants partir avec nous demain. Comme ça, il jouera, il va se fatiguer, il mangera bien. Et nous, on va le protéger. Sayyidina Yaqub, il a répondu avec 2 arguments. Le premier, قال إنه لا يحزنني أن تذهبوا به. Ça m'attriste son éloignement. Je ne peux pas penser qu'il soit loin de moi. Et j'ai peur que le loup le mange. À un moment de distraction, que vous serez distrait. Donc là, Sayyidina Yaqub, c'est comme s'il leur suggère le plan d'action. Il avait peur. Il a eu peur de quelque chose de négatif, et c'est cette chose-là que Shaitan il va utiliser pour suggérer aux frères de Youssef de le faire.
Et ce nous apprend la leçon à prendre d'ici, que l'islam nous apprend toujours de penser positif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il détestait le pessimisme. Il aimait l'optimisme, l'attente positive. Allah a dit dans le hadith Qudsi, je suis selon l'intention que mon serviteur fait de moi. Et ça, c'est très important, c'est crucial dans l'éducation religieuse pour nous et pour nos enfants. Il y a des fois une éducation religieuse qu'on entend à travers des prédicateurs, à travers des parents, pour des enfants de bas âge, une notion, quand tu demandes à cet enfant, c'est quoi Allah pour toi? C'est celui qui punit. Ne fais pas ça, sinon tu vas l'enfer. Ne fais pas ça, Allah il sera en colère envers toi. Ce discours, il n'est pas correct. Dans le Coran, on parle beaucoup de choses, de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, du paradis, des choses agréables. Il y a aussi le sérieux, ce qui est désagréable. Mais la proportion, c'est comme le sel dans une nourriture. Quand tu prépares une soupe, c'est bon d'avoir du sel, sinon c'est pas bon. Ça, c'est parler de l'enfer, du châtiment, de ces choses. Mais s'il y a trop de sel, il va devenir immangeable. Eh bien, le discours sur la religion qu'on transmet à nos enfants, il est immangeable. Il y a trop de sel. Et regardez avec les jeunes, tu trouves un jeune, il vient de commencer la prière, c'est quoi son souci? Que tu lui parles de Gog et Magog. Dans tout l'islam, il n'y a que Gog et Magog. Il parle que du haram. Est-ce que ça c'est haram? Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Ça veut dire cette approche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis la religion aux compagnons radiyallahu anhum, on est loin. On a pris une autre pédagogie qui est mauvaise. Donc l'histoire ici, c'est Sidna Yaqub, donc il a eu cette attente négative. Eux, ils vont dire, ils vont se défendre. لَإِنَكَ لَهُ الذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. Il a dit, si le loup vient, alors qu'on est un groupe d'hommes forts, et le loup vient le manger entre nous, nous sommes vraiment des nuls, nous sommes des perdants. Donc Yaqub, il va laisser partir Youssouf à contre-cœur. Il ne voulait pas, mais il va partir. يقول الله عز وجل فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. تخيلوا معي أيها الإخوة كأننا مع سيدنا يوسف عليه السلام. هم كيرغبهم إلى آخره. الآن مشى معهم. يقول أهل التفسير مباشرة بعدما توارى عن أنظار يعقوب بدأوا يسبوه ويضربوه ويتعدوا عليه. وهو يستعطفهم وكل ما مشى عند واحد يضربوه ويمشي عند الآخر. حتى وصلوه للبير. ربطوه وحطوه في البير. وهو نزلوه في ذاك الكردة وهو يستعطفهم. تخيلوا هذا القسوة وهذا الابتلاء شحال هو قوي. لقى في وسط البير حجرة جلس فوق منها سيدنا يعقوب. هما قطعوا يعني هذاك الكردة باش ما يقدرش يطلع. وهنا يأتي اللطف الإلهي. وهذا كذلك سنة الله عز وجل. حين المؤمن يكون في ابتلاء الله عز وجل كيبعث اللطف. أين اللطف هنا؟ الله عز وجل أوحى إليه وهو في غيابة الجب. يوحي إليه الله عز وجل. والوحي بالنسبة للأنبياء أيها الإخوة هذا استئناس. قال له وهو في الوحي لتنبئنهم وهو في الجب أوحى إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. لن تكن نهايتك اطمئن يا حبيبي يا يوسف. لن تكن نهايتك في الجب. ما زال قصة طويلة وما زال ستلتقي بهم وينصرك الله عليهم وتنبئهم تخبرهم بهذا الأمر. Donc ils ont
convaincu le père, il a laissé à contre-cœur partir, et le verset dit فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ. Ça veut dire dès qu'ils ont convaincu le père, ils l'ont pris avec eux. Dans l'exégèse, que dès qu'ils sont partis un peu plus loin, ça veut dire que Sayyidina Yaqub ne pouvait plus les voir, commençait la maltraitance. Il commençait à l'insulter, à le frapper, et lui il les suppliait, il part chez le grand, il le frappe, il part chez l'autre, et toute la route, il le malmenait. Arrivant au puits, ils l'ont attaché, ils lui ont retiré sa tunique, et ils l'ont mis dans ce puits. Au fin du puits, il a trouvé un rocher, une pierre, il s'est assis, puis ils ont coupé la corde. Imaginez comment un enfant, comment il peut être terrifié dans telle situation. Et quelle horreur, quelle espèce d'humains qui peuvent arriver à faire ça de leurs frères. Et ça, c'est la jalousie. Ça, c'est cette haine quand il aveugle le cœur. Mais aussi, il y a une autre loi d'Allah Azza wa Jal sur terre. Quand le croyant il est dans une détresse comme ça, Allah il lui envoie un cadeau, quelque chose qui va, une sérénité, une quiétude. C'est quoi alors au fin fond du puits, Allah il va lui révéler, il va donner une révélation. Il va lui dire ne t'inquiète pas, c'est pas la fin dans ce puits. L'histoire il est encore grande et tu vas rencontrer tes frères et tu auras le pouvoir sur eux. Ils le regretteront. Donc ça, ce verset et cette inspiration à Sayyidina Yaqub, Sayyidina Yusuf, alors qu'il est dans le puits, c'est un apaisement. Comment Allah Azza wa Jalla il prend soin de ses bons serviteurs. Et tous les musulmans, tous les pieux, les vertueux, quand ils sont dans des épreuves, toi tu vois que la personne, il est vraiment dans une épreuve, tu dis mais comment il fait pour affronter tout ça? Mais tu ne sais pas le cadeau qu'Allah lui donne, ce pouvoir qu'Allah lui donne pour affronter tout ça. Quand on demandait à Sayyidina Bilal, radiyallahu anhu, on lui disait comment tu étais sous la torture de Ubay, de Umayya et de tous ces tyrans, il disait Wallahi, je ne sentais rien, il ne torturait que mon corps. Mais mon âme, il était dans une paix très très grande. Et ça, c'est ce soin qu'Allah Azza wa Jal, comment Allah prend soin de ses élus. Donc Sayyidina Yusuf passera 3 nuits dans ce puits, tout seul. Et les enfants reviennent la nuit chez leur père. La nuit pour lui faire dire qu'on a cherché tous les jours, tout le temps on a cherché Youssef, on a essayé de le sauver. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ننزل الليل نزلت الظلمة جاءوا عند سيدنا يعقوب يبكون يظهرون الأسف يبينوا بلي راهم يعني آسفين. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. إذا نفس البلان اللي تخوف تاع سيدنا يعقوب. يا أبانا مشينا كنتسابقوا وخلينا يوسف يحضر لنا حوايجنا أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، نحن على بالنا أنت ما غاديش تيقنا ونحن نعذرك على ذلك، عاذرينك ولو كنا صادقين والله يشهد بأنهم كاذبون. وجاءوا على قميصه بدم كذب، جابوا القميص نتاعو فيه الدم، ذبحوا واحد النعجة ولطخوا بها، فشدوا سيدنا يعقوب القميص وقال سبحان الله هذا الذئب أكل ابني ولم يقد القميص. كلا ولدي وما قطعش القميص نساوهم يعني لسذاجتهم وبلادتهم ما قطعوش القميص.
ولكن مع ذلك قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لا، الحقيقة ليست هي هذه. الحقيقة هو النفس الأمارة بالسوء بينت لكم شي بلان، شي مخطط جهنمي. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني سأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر حتى يفرجه الله. فسيدنا يوسف عنده إحساس وعنده تنبؤ بأن سيدنا يعقوب إذن عنده هذا الإحساس بأن يوسف يعني حي وليس كما ادعى الأبناء. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني ما معنى الصبر الجميل؟ قال هو صبر لا شكوى فيه، هو صبر لا شكوى فيه. وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا 3 من الصبر الجميل. شنو هما؟ قال ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. ما يكونش هذاك مدخل الشيطان باش تقول أنا راني إنسان صبار ورا وقعت لي كذا وصبرت وكذا إلى آخره. هذا قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Donc Sayyidina Yaqub reçoit ses enfants en larmes. Il faisait cette comédie, pleurait, il montrait la peine. Cher père, voilà ce qui s'est passé. On est parti faire la course, on a laissé Youssouf garder nos affaires et le loup l'a mangé. Donc regardez bien, c'est la même appréhension de Yaqub alayhi salam, ils l'ont utilisé. Il lui dit, et on sait que tu ne vas pas nous croire. Et tu as raison de ne pas nous croire. Parce qu'on t'a donné des gages de confiance, etc. Même si on a raison. Et Allah, il sait qu'ils avaient tort. Donc, Sayyidina Yaqub, il sait que c'est un mensonge. Allah dit وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. Ils ont ramené la tunique de Youssouf avec un sang mensonger. Ça veut dire ils ont égorgé une brebis, ils ont mis du sang, ils ont dit voilà la preuve. Et Sayyidina Yaqub, voyons, c'est une preuve de leur mensonge. Il leur a dit Subhanallah, ce loup il a mangé mon fils sans déchirer la tunique. Parce que tellement qu'ils étaient stupides, ils n'ont pas pensé à déchirer la tunique. قال بل سولت لكم أمركم. Non, la vérité c'est que votre mauvaise nafs vous a fait un plan diabolique. Quant à moi, فصبر جميل, une belle patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la belle patience, c'est une patience où il n'y a pas du tout de plainte, on ne se plaint pas. C'est ça la belle patience. Et des compagnons disaient 3 de cette belle patience. C'est que tu ne parles pas de ton mal. Tu ne parles pas de ta catastrophe et que tu ne te fais pas des éloges de ta patience. Tu ne parles pas aux gens que tu es patient, tu as enduré ceci, tu as enduré celle-là. هذه القصة أيها الإخوة تذكرنا بما عانته أمنا عائشة. أمنا عائشة عانت بحادثة الإفك، وهي كما كان يعني هذوما الصالحين يتأسون بالأنبياء، فاستلهمت من قصة ديال سيدنا يوسف حين اتهمت قالت والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذن سيدنا يوسف في غيابات الجب، سموها غيابات أي يعني واحد القعر بعيد حتى يغيب الإنسان في قعره 3 أيام، وجاءت سيارة، الله عز وجل أراد الفرج فجاءت قافلة
وهذه القافلة أرسلوا واردهم، فأرسلوا واردهم. وارد هو الإنسان اللي يمشي يجيب لهم الماء، عينوا واحد الإنسان ولا جماعة قالوا مشيوا جيبوا لنا الماء. جاء واحد فيهم فأدلى دلوه، رمى داك الدلو نتاعو، فسيدنا يوسف يشوف دلو هواد فتشبت به، شاف المسألة ثقيلة، طلق غلام، فرح، قال يا بشراي هذا غلام، يا فرحتاه هذا غلام، وأي غلام أجمل غلام. وأسروه بضاعة، قالوا معنى أسروه بضاعة أي هذاك المجموعة اللي جات باش تهز الماء أخفوه عن باقي القافلة. من نرجعوا لعند القافلة قالوا لهم راه لقينا الناس تما وعطونا الماء وراه شرينا منهم هذا الغلام باش ما يقسموش معاهم، باش هما يمشيو يبيعوا ما يكونش على حساب القافلة كلهم. قال هذا معنى وأسروه بضاعة، وهذا نبي من أنبياء الله يعني أصبح بضاعة عندهم، والله عليم بما يعملون. Donc après 3 jours, 3 nuits au fin fond du puits, Allah il va autoriser la délivrance, le soulagement de Sayyidina Youssouf, une caravane qui passait par ce chemin. Ils ont envoyé un petit groupe pour chercher de l'eau. Et eux, ils sont installés, ils sont campés quelque part. Donc, une personne, il a jeté le seau pour tirer de l'eau. Et Sayyidina Youssouf, après 3 jours, il voit enfin un seau qui descend et s'est attaché à ce seau. Et s'est accroché à ce seau. Et le monsieur, il a vu que c'est lourd, il a regardé, il a dit, c'est un enfant. Il a dit, quelle belle nouvelle! Il était très content. Pourquoi? Parce qu'on est dans un moment de servitude, d'esclavage. Un enfant comme ça en plein désert, pour eux, c'est une source financière. Ils vont le vendre. Ya Bushra ya hadha ghulam. Quelle belle nouvelle! Voilà, c'est un enfant. Il dit wa asarruhu bida'a. Ça veut dire qu'ils l'ont caché sur le reste de la caravane. Ils ont caché son affaire, ils ont inventé une histoire. Ils ont dit on a trouvé des gens, ils nous ont donné de l'eau. Et en plus, on a trouvé ce garçon, l'a acheté. Donc il est à nous. Parce que s'ils ne disaient pas ça, ils vont le partager sans prix sur toute la caravane. Wa asarruhu bida'a wallahu alimun bima ya'malun. Allah sait ce qu'il faisait. Donc, s'il savait ce qu'il faisait, s'il savait que c'est la meilleure de la créature de l'époque, ils ne l'auront pas traité de cette manière. Ils l'ont ramené en Égypte, parce que c'était des Égyptiens, ils l'ont vendu dans le marché. Le gouverneur de l'Égypte, donc il était sa femme qui est stérile, donc pas d'enfant, il est parti dans le marché des esclaves, il a trouvé ce beau enfant qu'il a acheté avec quelques dirhams, thaman bakhs, un vil prix. Dans l'exégèse, il parle de 20 dirhams de l'époque. Wa kanu fihi min az-zahidin. C'est-à-dire ils n'ont pas su sa valeur. Ils l'ont vendu avec ce vil prix. وشروه بثمن بخس يعني هزوها ذوك القوم المصريين دوها لمصر فصادف أن عزيز مصر اللي زوجته عاقر مشى لسوق النخاسة اللي كيبيعوا فيه العبيد ولقى هذا الناس كيبيعوا هذا الغلام اللي هو سيدنا يوسف. قال وشروه، شرى في العربية تأتي بمعنى باع وبمعنى اشترى، عند المعنيين. هنا بمعنى باع، شروه أي باعوه، مش شراوه، هما اللي باعوا. إذا باعوا سيدنا يوسف بثمن بخس، ثمن قليل، بخس كما يقول الله عز وجل فلا يخاف بخسا ولا رهقا. دراهم معدودة، قالوا 20 درهم. وكانوا فيه من الزاهدين أي لم زهدوا فيه، ما عرفوا قدره، ما عرفوا بأن هذا خير
يعني خلق الله في ذلك الزمان. إذا شراه عزيز مصر وداه القصر نتاعو. Donc le gouverneur d'Égypte il l'a acheté, il l'a ramené dans son palais. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. Donc il l'a ramené à sa femme, il lui a dit prends soin de lui. Voilà, j'ai acheté cet enfant, prends soin de lui. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Peut-être il nous sera bénéfique, ou bien nous n'avons pas d'enfant, on va le prendre comme enfant. Il sera notre fils. كيقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة. أفرس الناس يعني اللي كانت عندهم الفراسة قوية ثلاثة. عزيز مصر لأن تفرس فيه أن غادي يكون شي حاجة كبيرة. قال لامرأتي أكرمي مثواه. والثاني قال المرأة التي قالت لأبيها، ويقال يا ابنة سيدنا شعيب يا أبت استاجره، فكان منه الخير على سيدنا موسى، ما كانش تعرفوا بلي نبي، وهذا كذلك ما كانش يعرفوا بلي نبي. وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب، فكانت من فراسته استخلف للمسلمين خيرهم اللي هو سيدنا عمر رضي الله عنه. إذن سيدنا يوسف بهذه الطريقة من البئر إلى القصر، وكذلك مكنا ليوسف. بهذه الطريقة يقول الله عز وجل هكذا أنقذنا يوسف من البئر ومكنا له في الأرض. الأرض هنا يعني مصر، في مصر. ولنعلمه من تاويل الأحاديث. الله عز وجل يقول علمه تأويل أو تعبير الرؤيا. والله غالب على أمره. الله عز وجل غالب على أمره، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فعال لما يشاء، فعال لما يريد سبحانه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يدركون. أغلب الناس ما يعرفوش الحكم ديال الله عز وجل. كيقول الله عز وجل في الحديث القدسي ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، حديث نبوي. قل ما نقص مال عبد من صدقة. كاين شي أمور اللي تخالف المنطق الإنساني. أنت تنفق مالك في سبيل الله، منطقك يقول المال ديالك ينقص. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بأن هذا لا ينقص من مالك. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. إذا ظلم الإنسان وصبر الظاهر بأنه مذلول، والله عز وجل يقول سيعزه. فسيدنا يوسف ظلم فأعزه الله عز وجل. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc وكذلك مكنا ليوسف. Allah Azza wa Jalla dit comme ça nous avons sauvé Youssouf du puits et on l'a ramené au palais de ce gouverneur. Et on lui a donné le pouvoir en Égypte. Et nous lui avons enseigné l'interprétation des rêves. Et Allah commente cette histoire, ou cette partie de l'histoire, Wallahu ghalibun ala amrih. Allah Azza wa Jal, c'est son plan qui prend à la fin le dessus. Tu peux comploter, tu peux faire ce que tu veux, mais à la fin, c'est ce qu'Allah il a décidé qui sera. ولكن أكثر الناس, la plupart des gens, ignorent la sagesse de Allah Azza wa Jal dans ce qu'il fait. On voit des choses, des fois, un mal, et enfin tu trouves que c'est un bien. Tu vas dans un travail, tu es maltraité, tu as des problèmes, tu souffres du racisme, etc. Puis tu sors de ce travail et tu te rends compte que tu as appris beaucoup de choses et dans le prochain travail, tu deviens excellent et que tu gagnes beaucoup plus, etc. Quand tu étais dans le premier travail, tu voyais que c'est très limité et que tu vis mal. Mais de ce mal, Allah il te préparait pour un bien. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal, il faut faire confiance à Allah subhanahu Azza wa Jal et ce qu'il fait de nous. C'est pour cela qu'il y avait un homme vertueux, il disait, quand je demande quelque chose à Allah Azza wa Jal et qu'il me la donne, je me réjouis une fois. Et quand je demande quelque chose à Allah et que je ne vois pas qu'il me l'a donné, je me réjouis 10 fois.
Ils ont dit pourquoi? Il a dit parce que la première, ce qu'il me donne, c'est mon choix à moi, ce que j'ai choisi moi. Et la deuxième, il m'a donné certainement ce que lui, il a choisi pour moi. Et son choix, certainement, il est beaucoup meilleur que le mien. ولما بلغ أشده إذن سيدنا يوسف عليه السلام كبر في هذا القصر وترعرع ويوم بعد يوم يزداد جمال ويزداد عنفوان ويزداد قوة وكان يشب يعني بأحسن طريقة وأجملها فبلغ أشده يعني كبر. ابن عباس رضي الله عنهما يقول 33 سنة حين بلغ أشده أي بلغ 33 سنة آتيناه حكما وعلما أي الله عز وجل آتاه النبوة وأصبح نبيا مرسلا على 33 سنة وهو في قصر العزيز. وكذلك نجزي المحسنين فهو أحسن وصبر واتقى فالله عز وجل يعني أحسن إليه قال وكذلك نجزي المحسنين. Donc il a grandi dans le palais de ce gouverneur. Plus qu'il grandit, plus qu'il devient plus beau. Et Allah Azza wa Jal commente cela, il dit, et quand il a eu 33 ans selon l'interprétation, l'exégèse d'Ibn Abbas, Allah il dit, je lui ai donné ce grand cadeau qui est la prophétie, le message. Il dit, comme ça, Allah Azza wa Jal dit, comme ça, je traite tous les bienfaiseurs. Comme ça, je récompense tous les gens qui font le bien. Najzi al-muhsinin. Mais là, il y a quelque chose qui va arriver, une catastrophe, une épreuve très très dure. وهو في القصر يوقع ابتلاء عظيم جدا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. امرأة العزيز ترى هذا الغلام يكبر كل ما كبر وهو يزداد جمالا وبهاء فتنت به. قيل في التفسير فكانت تلمح له وهو يتغاضى ويبعد عليها ولكن هو الآن عبد عند سيدته. فمر امرأة العزيز اغتنمت الفرصة بأن زوجها كان خارج القصر فتزينت وتجملت ودعت سيدنا يوسف عليه السلام وغلقت الأبواب. البيبان كلهم ماشي أغلقت الأبواب بل غلقت الأبواب. يعني كتعطيك واحد كأنك تشوف ذاك المنظر باب كتعمل له 3 4 ديال اللي كضنا باش ما يقدرش يحلو يعني ما عنده فين يهرب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. إذن دعته إلى الفاحشة. قالوا هذا الهيت هي كلمة ليست عربية من الكلمات العرب اللي في القرآن اللي ليست عربية وهي كلمة مصرية يعني تعالى. ولكن سيدنا يوسف عليه السلام صرخ وقال معاذ الله حاشا أنا لست من الخائنين إنه ربي أحسن مثواي. الرب أي صاحبه أي من كان يرب عليه نعمه أي زوج أي العزيز زوج زليخة. قيل في التفسير أن اسمها كان زليخة. هذا الرجل استقبلني في بيته في قصره بعد أن كنت في السجن وأكرمني وأنا أخون في زوجته. أعوذ بالله إنه لا يفلح الظالمون. لهذا يا إخواني أن المعاصي يعني قبيحة عند الله ولكن إذا ازدادت على المعصية الخيانة تصبح أعظم والعياذ بالله.
أن الإنسان مثلا يعني يتحرش بامرأة هذا حرام، ولكن إذا كانت جارته أو قريبته فالحرمة تصبح أكثر لأن فيها خيانة والعياذ بالله. سيدنا يوسف يقول إنه لا يفلح الظالمون. Donc l'épreuve, la grande épreuve vient après tant d'années de jouissance, tant d'années de plaisir dans ce palais. Il a grandi comme leur enfant. Mais là, puisqu'il grandit, il devient plus beau. Et l'épouse de ce gouverneur, dont l'exégèse il s'appelait Zoléra, il ne pouvait plus se retenir. Ça veut dire qu'il est tombé follement amoureuse de lui. Et à chaque fois, il lui faisait des allusions et lui, il s'éloignait. Mais un jour, il a profité que son mari il était dehors. Il s'est embelli, s'est maquillé, il a fermé, dans le verset il dit wa ghallaqati, ça veut dire c'est pas uniquement il a fermé les portes, mais il a vraiment fermé les portes, tu peux imaginer avec beaucoup de cadenas. Ça veut dire qu'il ne puisse même pas faire rien du tout. Puis après, il voulait l'inviter au péché. Et lui, il a crié. Il a dit, Ma'adh Allah, je me protège de Allah, je prends Allah comme protection, je ne peux pas faire ça, parce que ton mari, il m'a fait beaucoup du bien, j'étais dans le puits, il a pris soin de moi, et moi je vais le trahir, je ne peux pas faire ça. Ma'adh Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Certes, les injustes ne réussiront jamais. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. الهم وهذه الخطرات ولا حديث النفس هذا ابتلاء ما بعده ابتلاء، إغراء ما بعده إغراء. هذه ملكة وشاب ويعني في قصر ويعني وحده إلى آخره. يقول أهل التفسير لقد هم هو بها فرأى صورة أبيه يعقوب. الله بيقول له صورة يعقوب وهو يعض على أصبعه فخاف. هذا كما قال سيدنا ابن عباس والحسن وغيره. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هذا تفسير برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء، هكذا الله عز وجل يقول حتى نبعد عنه هذه الفاحشة وهذا السوء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي المجتبين المقربين المطهرين. Donc Sayyidina Yusuf alayhi salam, quand il y a eu cette tentation de l'épouse du gouverneur, dans l'exégèse, comme il dit Sayyidina Ibn Abbas, Allah il lui a mis devant lui l'image de son père Yaqub. Il mordait ses doigts, ça veut dire qu'il n'était pas content. Il lui dit fais attention, c'est parce que c'est une épreuve qui n'est pas simple. Un jeune devant une reine, tout seul dans un palais, et là, il avait très peur, il va s'enfuir, il va courir. Mais quand il va courir, il va le suivre. Et quand il va le suivre, il va l'attraper, ça veut dire Zulikha, il va attraper Youssouf par derrière, il va déchirer sa tunique. Et en ce moment-là, il voit le mari, le gouverneur qui rentre, le mari de cette dame. Elle était très vicieuse, il a eu vite un réflexe. Dès qu'il a vu son mari, il s'est transformé en victime. Il a dit à son mari, quelle est la punition de cette personne qui a agressé ta femme dans ton absence? Donc il était là,
ça veut dire elle a l'initiative, et là, elle se prend pour victime. Et là, Sayyidina Yusuf, il va se défendre. قال هي راودتني عن نفسي. Non, c'est pas vrai. C'est elle qui m'a harcelé. C'est elle qui m'a cherché, et moi, je ne voulais pas te trahir. Puis après, le roi, il y avait avec lui une personne, une proche de Zulekha. On dit que c'est son oncle. Et son oncle, il a dit, il a tranché dans cette affaire, avec toute logique, il a dit c'est clair, si, puisqu'il a sa tunique qui est déchirée, si la tunique elle est déchirée devant, c'est celui qui voulait l'agresser et elle se défendait. Si la tunique elle est déchirée par derrière, c'est elle qui l'agressait et lui il voulait s'enfuir. Et quand le roi il a vu que la tunique est déchirée par derrière, il a dit à sa femme, ça fait partie de ça c'était ta méchanceté, ça c'était tes plans diaboliques. Puis il a dit à Youssef, s'il te plaît Youssef, n'en parle à personne. Garde cette histoire, parce que si les gens le sachent, c'est une grande honte. Donc garde cette histoire entre nous. Il a dit à sa femme, implore le pardon d'Allah parce que tu étais parmi les pécheurs. Dans l'exégèse, ils disent qu'il lui a dit ça parce qu'il était quand même rationnel. Il a dit que cette beauté de Yusuf alayhi salam, il était irrésistible. Mais cette histoire, il va se savoir. Et chez les épouses, des ministres, chez tout le monde, il va entendre cette histoire et ça va faire beaucoup de rumeurs, beaucoup de bruit en Égypte que l'épouse du gouverneur, il a agressé, il a fait des avances à son esclave. Il va entendre de ça, il va aussi faire un plan. Il va les inviter, et je vois que l'heure, je pense, pour clôturer, on va laisser la suite de cette histoire, comment il va gérer cette problématique. Zulekha, l'épouse de Yaqub, l'épouse de l'Aziz, ça veut dire de ce gouverneur, c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, la prochaine fois. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير